Tiripura रायजोनि जे पापु पापुना आसा खायनाय बोसगाङाव दंखायखाय जोंनि त्रिपुरा सानि अबस्था हामया नङै थानाय कारण नों पापु माने पापुके साबा सायदोंबा पापुके त्रिपुरानि पापुखाय दिनै त्रिपुरा मथानि सुप्रिमो प्रद्युत बिक्रम बानिज्य दानि बागै कोनो पापु हिंसा सायदोंबा दिनै इएम रविन्द्र याचे मोबाइल पुरी मासा बै वानलाय दङ तामनो दैनाय आगे जिबियाव पुसा फललायमानि ताके एमडीसी नि पावै थाखाबो yang Robin Raya tinggal tahu, nunggu tahu kan MDC yang itu mau teman, itu balik panjang pajak, sini Tripura Pradesh BJP ini Saধারণ সম্পাদক, sini Bipin Deparma, kemudian sini di distrik ini Asok Pangogra, sini Biplop Chakraborty, tai kemudian sini Roni Vice President, এবং নরং যারা বসকাং আচকজাক যিনি বিজেপি নি অরনি বিধানসভানি যে লিডার যতন আনি তাইসা খাকসা মুয়াফারে আং শর্টলি ন কক সানাই যেহেতু যিনি মন্ত্রী তঙ্গ ডিটেইলস সানাই তিনি যেভাবে সারা ত্রিপুরাও চন্নগই তো যে জায়গাও বিজেপি নি এমএলএ মন্ত্রী তো জায়গাও ত্রিপুরা সাইরি আমথং ওয়ানসা এরিয়া আমথং জায়গাও একদম যেভাবে উন্নয়ন চলেই তো যিনি যে আঞ্চলিক পার্টির যে জায়গাও এমএলএ অংজাক বা তিনি এডিসি নি সরকারও আসুক ফাং Tripura motani iamung jagroni area na chang habai nai khai tini onek boro oklogo ongsai jakto chung boskango chini ADC na rokha khaina rumnani bagoi chini ADC yo sarkar to bona nangnai chini BJP sarkar chung chini o Tripura rajyoni je papu o papu na asa khainai boskango tongkhaikai যিনি ত্রিপুরা সানি অবস্থা হামিয়া নই থানায় কারণ নরং পাপ্পু মানে পাপ্পুকে সাব সাইদেমা পাপ্পুকে ত্রিপুরানি পাপ্পুকে যিনি ত্রিপুরা মথানি সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ বিক্রম বাণিজ্য তানি বাগে বনা পাপ্পু হিংসা সাইদেমা নিনি রাহুল গান্ধীকে ভারতবর্ষনি পাপ্পু বড়কে বংশগত রাজনীতিক খাইনাই রং যিনি ত্রিপুরা মথানিও সুপ্রিমোনকে ত্রিপুরানি পাপ্পু হিনিতানি বাগে হিংসা সাইদমা ব উনকা ত্রিপুরা মথানি আসুক ফাংহগ্রা বুমা মাসা দङ তাই মাসা নিনি বিবিজক মাসা দङ অবরংখা তাকবু কংগ্রেস তাই মাসানো রহরখা sini BJP yo MP basari woi BJP ni MP sramai tongkha narong bubut rikabono riwoi ko BJP no ga nalia di pramothano simin nai to sini bubagra Tripura ni papung ya debo ni Bharatborsh ni papu inga Rahul Gandhi Tripura rajya ni papu inga যিনি ত্রিপুরা মথানি যে অগ্রা তংনাই যিনি প্রদ্যুৎ বাবু বড় বই জীবন ত্রিপুরা রাজ্য উন্নয়ন নই মেয়া নরং কোন এক সময় মোবাইলে নুকনা যিনি ইএম রবীন্দ্র ইয়াচে মোবাইলে পুরি মাসাবাই ওয়ালাই তুম তামনে তৈনাই ও আগে জিবিও পুসা হরলাই মানি তাকে MDC yang pawai thangkabu yang Robindra Yacheng ke sao nungke tabung ano MDC yang ide muito man ini walai tungo wani mobile to mobile nanglo jadi salowik narina nangun kai o soba payang nariwano walai tungo beri masabai ke apte borok robai Tripura rajya wo unnoyon nongi meya Archinio IM Robindra Yacheng kai
তাবো ব এডিসি ni শিক্ষা মন্ত্রী ফু আপতে পরগ্রসে শিক্ষা চালক সিনাই কে বা যিনি এডিসি ni অচরাই রক বা বিয়াং তামং সিনাই ওয়ানসগি নাইসি আর তাইবো সানা নাঙ্গো ত্রিপুরা মাথারক সাবো বিজেপি সরকার নাকি এডিসিও রাং রহইয়া গত সেশন প্রশ্ন 3 যে ত্রিপুরা সরকার নি হইতে ব ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার 2021 হইতে আরম্ভ খাই টাক্স ব ইয়ার বুসু রাং রহকা পূর্ণচন্দ্র নিজেনো শাখা বুসু কোটি কোটি রাং রহকা 400 কোটি নি উপর হইতে আরম্ভ আংবো আবো সংখ্যা মইতক্রই কিন্তু মইতক্রই নিলে আনি অ মোবাইল ইনকা তঙ্গো বজে অধিবেশন পাশে কক সামানি আর অ জাগাবো বাউনাং প্রশ্ন খাইমানি তঙ্গো যে ই খমুলংনি কাউন্সিল ভবন ডেপুটি সিএম মুই থাংজা অ বরক তিনি অনিমেষ দেববর্মা তিনি খায় রাজ্য মন্ত্রী সভা বলং মন্ত্রী মুই তংখা जोंबै थांगि जु दङै तिनि बिसिङाव हाबै आं बंग संखा तिनि अ जागाव मन्त्रि ngै थांखा डेपुटी सीएम ngै थांखा बा बिनि माध्यमेले कोनो रां दे रहर माने आफ्रिका अ साप्लिमेंटारि उत्तर न तिनि एडिसि नि सीएम पूर्ण बाबू साव पिसि जमातिया साव जे एडिसियो रां रहना निके जे कोनो डिपार्टमेंट बंगनि मुसुंति रहमाया फु ट्राइबल वेलफेयर होइते मा रहनाय बाफु साव नों संजीवरिया मुख्यमंत्री ngै बुसे नंबो रहमाया मुसुंते तेबु आबो ट्राइबल वेलफेयर होइते न मा रहनाय निसे कां बंग संका तार माने जिनि प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह के निनि कक मते कहा मुखा और निनि मेबर कुमार जमातिया सं जिनि विकास देबबर्मा सं बंदा हामिया नि संबानि आफ्रिका साव माननीय एमडीसी साहेब निनि अब प्रश्न काय निनि राजनीति गसे थांगि थांखाफु आबुङैनो जवाब रिमालिया नि सं कारण आं मासुंमानि कारण दङ बसाव जिनि मुख्यमंत्री एडिशनल फान्ड रहु नि साव आबो बै किल्लारगो बर स्टेडियम तांखाफो एमन भाबे 2-3टा उदाहरण रुबो तो मुख्यमंत्री ना एडिशनल फान्ड रहै दङो नना एडिशना उन्नयन खारिना नाय दङ तबु बर केसावो रां रहैया 25 बছर जों स्कुल परि दंफो सीपीएम रो रास्ताते लाइथा केसाव केंद्र बंचना हिनिसिरिगो केंद्र सरकार दिচ্ছে না हिनिसाव तिनिखे बग सीपीएम नि जेरक्स कपि खाइताम सा राज्य बंचना चलित राज्य सरकार रां रहयाबो राज्य सरकार जे भाबे एडिसि हापांग रां रहै दङ आबो सीपीएम नि दिगुन पैसा थाङो तिनिनि दिन अ रां बियां कमाइ थां बसकां 2026 जों एडिसि सरकार आसुगै दङ पाये हिसाब नाय ऑडिट नाय जे दोषी मानजांनाय बरंनि शास्ति बुंनाय आबो ऑफिसर दंनाय पॉलिटिशियन दंनाय आबो जों साइमिया जोंहा दोषिनो जों रहैया याकाया जिनि सरकार बो फाइ दङ गत 2021 जों बीजेपी सरकार हारिया एडिसिया जों 11टा सीट मांखा आईपीएफटी रो 17टा सीट नाखा जों 11टा नि बिसिङो 10टा सीट जितेखा ओ आईपीएफटी रो 17टा बिसिङो काइसाबो जिते मालिया आबुनि कारणे सिचो एडिसियो बीजेपी हाबा गाचोग रिमे आङो जों इ बार जिनि मुख्यमंत्री चुनाव आश्वास रिजाक एडिसियो सरकार आचोग रिनाय जैसे कपला आचोग रिनाय যেভাবে তিনি মুখ্যমন্ত্রী তিনি মাঠে ঘাটে যেভাবে জনসভা খাইতুমো যেভাবে মুভমেন্ট খাইতুমো তিনিও পাপু মুক্তই থাংলিয়া
Silongo tongmalia papu raja ma paika mukti thangya ni bagai khana sonoi kanarang khana sinai o takar jolani o Biswajit College sung hindi Ganesh Devarma sung hindi mukti thanglia boro emonong sinai angani konglo bisi log rilia karon chini party ni GS tongko chini mantri Dr. Delibu Bhaimiya Bapong Bunang Kiso Sanai Aboni Karane Ani Kongna Oranarka Bande Mataram Bharat Mata Ki Jai BJP Zindabad Professor Dr. Manik Shah Zindabad Narendra Modi Zindabad